ससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् हंसस्वरूपं रुचिरां विदाय सम्प्रदायस्य प्रवर्तनार्थं स्वततमख्यासनकादिकेभ्यो नारायणं तं शरणं प्रपद्ये यदीयपदाब्जयुगाश्रयेण भक्तिवरिष्ठा तवती विशुद्धा उदंसति श्रीभगवद्गजस्रं नमाम्यहं श्रीशनकादिकं तं सुधाकरे श्वेततनो त्वभावं संगोपवीतिकमुपैति वासं प्रवर्तयन्तं हरिभक्तियोगं श्रीनारदं तं शरणं व्रजामि यत्सम्प्रदाय श्रेणान्नराणां प्रेमगरीयान् शासाविदैति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये शङ्खावतार पुरुषोत्तमस्य यस्य ध्वनिशास्त्रमचिन्तशक्ति यस्पर्शमात्र ध्रुवमाप्तकामास्तं श्रीनिवासं शरणं प्रपद्ये देवाचार्य हरिव्यास चरणाम्बुजषट्पदाचार्यं श्रीशम्भुरामं परमं नमाम्यहम् श्रीवात्सवं सजलदे परिपूर्णचन्द्रं शान्तस्वरूपममलं भगवत्प्रपन्नं वृन्दावनस्तसनकादिमठावतं श्रीमद्ध्रुवाख्यतिराजमहं नमामि वत्सान्वयामलपयो निधिपूर्णचन्द्रां श्रीमद्ध्रुवाख्यतिराजपदाजवृन्दम् सत्संस्थया कृतसनातनधर्मरक्षां श्रीकेशवां गुरुमां शरणं प्रपद्ये भारद्वाजकुलोद्भवं श्रुतिपरं सद्भक्तिसंवर्धकं श्रीवीद्वद्वरकेशवस्य चरणासक्तं सतं वन्दितं श्रीमद्वैदिकमार्गदेशनपटुं धर्माश्रयं दीदनं सौम्यं भक्तजनाश्रयं गुरुमहं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमद्वशिष्ठकुलभूषणसाचरित्रम् विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महन्तं निम्बार्कमार्गपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमज्जगद्गुरुमहं शरणं प्रपद्ये सन्मोद्गल्यकुलोद्भवं गुणगणैर्युक्तं जगद्वन्दितं श्रीमद्भागवतादिशास्त्रनिचयैः संशोभितं भूतले श्रीनिम्बार्कपदानुगं वरं श्रीकेशवैरावितं नित्यं भागवतं जगद्गुरुहरि सनकादि सदा लक्ष्मीं ब्रह्माणं रुद्रमेव च वन्देऽहं वैष्णवाचार्यान् सम्प्रदायप्रवर्तकान् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशसुखशौनकविश्वदाल्व्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् वदामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च